12 октябр Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба маркази вилоят-шаҳри Хоруғ ташриф оварданд. Роҳбарияти вилоят ва сокинони шаҳри Хоруғ Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маркази Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо самимияти хосса истиқбол гирифтанд. 12 октябр Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба маркази вилоят-шаҳри Хоруғ ташриф оварданд. Роҳбарияти вилоят ва сокинони шаҳри Хоруғ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маркази Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо самимияти хосса истиқбол гирифтанд. بیا به بدخشان ما ایا پیشوا، بیا که توی زیمنی شماست در همه جا، شما که روح و روانید بحر ملت ما. بیا به دل ما که هست جای شما. الها هر کجا باشی مددگارت خدا باشد، خدا در هر مسیر از برایت متکا باشد. اگرچه غرقه حکم خزان بدخشان است، درون دیده ز دیدار تو بهاران است. ز تاب نور تو ای شمس بخت در کوثر، بهار چهره خرد و کلان گل افشان است. تو باشی بو کنارت ملتی ما در امان باشد، کنارت تاجیکستانی عزیزم جاودان باشد. خوش آمده پیشوای معظم ملت. مرحبا مهمان ما سوی بدخشان، مرحبا بر دیاریم نابادی بدخشان، مرحبا مرحبا مهمان ما سوی بدخشان، مرحبا بر دیاریم نابادی بدخشان، مرحبا رمز غم نشرایی بشکفته مردم خوشان، مرحبا بر بام دنیا بر بدخشان، مرحبا مرحبا مهمان ما سوی بدخشان، مرحبا بر دیاری هم نابادی بدخشان، مرحبا بیا که تو مهمان نی، تو میزبانی. بیا که
که ما تن و اندام و تو در آن جانی. بیا و این دیاری کهن پیشوای ملت ما، بیا که توفه طلایی بدخشانی. سبزیده